ऋषि का जगतपति असिनास दूध मन मठेश्वर्य गुणन्वितः अष्टो गुणः पुरुषम दीपयंती जगतपति का जमाना है। कहा जगतपति कौन? कहा रे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत का ज़माना है। कहा तो क्या करे? कहा कि यहाँ ना पक्ष बात है कुचरा को वैद पुराण संत मदबा को तबलक जो सुंदरम चाहे कोई बिना मोहम्मद पार न कोई। कामयाब होना चाहते हो तो जाओ मोहम्मद के दामन को पकड़ो, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तभी, वरना पार नहीं होगे। मेरे माला जप कर। मेरा ज़माना गया, बहुत पहले था। मैं विष्णु जी का 8वें नंबर पर आया था, 7वें पर राम जी आए थे, 8वें पर मैं आया हूँ। जाओ उनकी दामन को मानो। जैसे आँख खुली हालत बदली हुई थी। मौलाना के हाथ पकड़ करके कहे कि मौलाना मुझे कलिमा पढ़ा दीजिए, मैं आज से मुसलमान बन जाता हूँ। मौलाना ने कहा कि जब तुम दिल्ली जाओगे कुर्सी पर बैठोगे तो लोग कान पकड़ कर निकाल न देंगे आरएसएस बजरंग दल वाले। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब तो मेरे हकीकत कृष्ण जी ने मुझसे ये बात कही है। आज तक जिसको मैं पूछता था नहीं दिखे, आपकी वजह से वो मुझे दिख गए और उन्होंने मुझे आदेश किया कि जाओ जगतपति की शरीयत को मानो। जगतपति कौन? कमली वाले आका, कुरान वाले, जिन पर कुरान अवतरित हुआ, शरीयत दी गई, पूरी दुनिया की समेटी हुई शरीयत इस कुरान के अंदर बताई गई। हम उसको मानेंगे कि हम किसी और आरएसएस बजरंग दल वालों को नहीं मानेंगे, एबीवीपी को नहीं मानेंगे। फौरन दिल की हालत बदल जाती है। कलीमा पढ़कर जाते, वहाँ के लोगों को पता चला कि ये तो जादूगर ने इसके दिमाग को फेर दिया है। ये राजा मोती सिंह पागल हो गए। तो राजा मोती सिंह को कुर्सी से उठाकर नीचे और केस कर दिया। कहाँ पर? अंग्रेज के दरबार में। अंग्रेज उस वक्त यहाँ पर था। तो अंग्रेज को ये लिखा कि राजा मोती सिंह अपने ईमान को बदल चुके, इनका खुदा बदल गया। पहले कृष्ण जी थे इनके भगवान, अब अल्लाह हो गए इनके भगवान, इसीलिए हम इनको बादशाह नहीं मानना चाहते। इतने दिन जब तक केस चला, ये मोती सिंह एक समंदर के किनारे जाकर खाना बनाते थे, अपने बीवी के साथ वहीं पर रहते थे। मेरे भाइयों, एक बात याद रखना और इन लोगों को ये वाक़या बताना। इंडियन इतिहास के अंदर, इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये वाक़या मौजूद है साफ लफ्ज़ों के अंदर। मोती सिंह के हक़ में फैसले आए। मोती सिंह को जो नाम दिया वो नाम भी गोया के ब्रिटिश रेजिडेंट के तरफ से ऑफर किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि मोती सिंह ही बादशाह रहेगा। उसका धर्म पहले हिंदू था, अब मुसलमान हो गया, लेकिन वो पहले से बादशाह था। बादशाह कुर्सी से होता है, उसका अकीदे से कोई लेना देना नहीं होता है। वो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह रहेगा। गोया के उसका नाम मोती सिंह उर्फ अब्दुल वासे खान होगा। पूछो इन एबीवीपी के गुलामों से, पूछो इन आरएसएस के चमचों से, पूछो इन लीडरों हिंदू महासभा से जो बोलते हैं कि भारत के अंदर अंग्रेज को भगाने के लिए मुसलमानों ने जो जंगें लड़ी थी, उनके अंदर हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाया था। मोती सिंह जो एक राजा था, मोती सिंह जो एक बादशाह था, उस मोती सिंह को किसने मजबूर किया था? एबीवीपी के लोगों, आरएसएस के गलतफहमी फैलाने वाले मेरे आरएसएस के भाइयों, बताओ कौन था वो तलवार रखने वाला? नाम बताओ उस तलवार रखने वाले का कि मोती सिंह की कंधे पर तलवार रखकर किसी ने कलमा पढ़वाया था? नहीं, बल्कि उनका जुल्म ही उनकी हिदायत का सबब बना। उसने जुल्म किया था, अल्लाह ने दिखा दिया। और जब अल्लाह तबारक व ताला किसी की हिदायत का फैसला करता है तो कोई नहीं रोक सकता। और जब अल्लाह का फैसला नहीं होता है तो फिर अल्लाह अपने चचा को भी नहीं रोक पाते, उनको नहीं शिर्क से नहीं छुटा पाते। तो मोती सिंह का नाम अब्दुल वासे खान पड़ा। यही मोती सिंह ने जगह जगह के ऊपर खानका बनवाए, यही मोती सिंह ने जगह जगह के ऊपर मसाजिद तामीर किए, यही मोती सिंह ने मकतब बनवाए। मोती सिंह नहीं बल्कि उर्फ अब्दुल वासे खान। ये एक डेमो है। राजा हर्षवर्धन की तारीख पढ़ो, राजा भोजपाल की तारीख पढ़ो, राजा भोजपाल की तारीख पढ़ो, जिसमें उन्होंने कहा तस्मिन तरे मले चाचार्यन समन्विता महामदत खियात शिष्यो साख समन्विता। ये इतिहास है।
اور اسلام کے دامن میں آنے کے بعد اچھا کرتا ہے، کوئی برا نہیں کرتا۔ اس کے بعد جو عبد الواسع خان نے جن جن لوگوں کو باہر نکالا تھا، سب کے گھر پہ جا کر ہاتھ جوڑ جوڑ کر ان لوگوں کو نوکری میں داخل کیا اور پھر سماج کے لیے اچھا کام کیا۔ وہ کام کر کے گیا، وہ 1 سال تک رہا جو اس نے 5 سال میں نہیں کیا تھا، وہ 1 سال کے اندر کر کے گیا۔ کیوں؟ اسلام کے اندر ہے ہی اتنی اچھائی، اتنی اچھائی ہے۔ ایک کمہار تھا ایک کمہار جس کے گھر پہ گائے بندھے ہوئے تھے، بہت سارے گائے تھے۔ دیکھا کہ گائے اپنے استبل میں بندھے ہوئے ایک لائن سے، ایک بھی گائے آگے پیچھے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل گائے کی بڑی قیمت ہے میرے ہندو بھائی۔ گائے کے گھر بنانے کے لیے مکھیا جی جانتے ہیں کہ 1,87,000 روپے فنڈ آتا ہے گائے کے گھر کے لیے، گوشالہ بنانے کے لیے۔ ہمارے علاقے میں جو مکھیا لوگ ہیں بہت لوٹتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں 1,87,000 میں سے 87,000 روپے خرچہ کرتے، 1 لاکھ تک اپنے اکاؤنٹ میں رکھ لیتے۔ ہم کو لوگ آ کے کہتے ہیں کہ مولانا آپ بول رہے تھے کہ آپ کی پارٹی آئے گی، آپ کی پارٹی آئے گی، کرپشن نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا کہ کیا ہوا؟ بولا 87,000 روپے خرچہ ہوتا ہے اور 1 لاکھ روپے رکھ لیتے۔ ہم نے کہا کہ بڑا مسئلہ ہے بھائی، گائے کے گھر کے لیے 2 لاکھ ٹکا اور آدمی کے گھر کے لیے 1.5 لاکھ روپیہ ملتا ہے، کیسا زمانہ آ گیا۔ ہم نے کہا کہ آدمی اگر آدھار کارڈ بنوانے جائے تو 500 روپے مانگتے ہیں اور یہ آدھار کارڈ ویلڈ بھی نہیں۔ اور آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے گائے کا، بھینس کا بھی آدھار کارڈ بنایا جاتا ہے، مان کے وہ فری سیوا۔ مان کے چلیے اگر کوئی بھینس آپ کے اس بستی سے اوٹو بستی میں چلا جائے، اس کو پہچانیں گے کیسے؟ اگر ہم اگر اس بستی سے اس بستی میں چلے جائیں گے تو پولیس والا کہتا ہے کہ آدھار کارڈ لاؤ، تمہارا ابا کا نام فلاں، او تم فلاں جگہ کیوں؟ کیونکہ تمہارا ابا کا نام یہ۔ اب بھینسوا اگر چلا جائے ادھر سے ادھر تو بھینس کے ابا کا نام کیسے پہچانیں گے؟ گائے کا ابا کا نام کیسے پہچانیں گے؟ اس کا فنگر پرنٹ کیا ہوگا؟ گائے کبھی جائے گی کہ میرے گھر بنانے کے لیے 2 لاکھ تک آتے، تو گائے گئی کہ ہم کو پیسہ دو بھائی۔ گائے پہنچے بینک میں تو وہاں تو انگوٹھے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا تو فنگر پرنٹ ہے ہی نہیں۔ یہ جب اس لیول کی راجنیتا لوگ آ جائیں کہ جانوروں کے لیے زیادہ پیسے اور انسانوں کے لیے کم پیسے، انسانوں کا ہر کام پیسوں میں ہوتا، جانوروں کا ہر کام بنا پیسے کا ہو جاتا۔ جتنے پیسے ان جانوروں کے گھر بنانے میں خرچ ہوئے، اتنے پیسے اگر دلی غازی آباد کی جھگیوں میں رہنے والے غریبوں کو دے دیتے تو آج وہ سکھ اور چین کی زندگی گزارتے۔ اتنا پیسہ اگر ایم ایس پی کے لیے الاٹ کیا جاتا تو کسان ابھی آندولن نہ کر رہے ہوتے۔ ہے ہمت اور طاقت تو ایم ایس پی کو قانونی رنگ دو، جھوٹ مت بولو کہ ایم ایس پی بحال رہے گا۔ ایم ایس پی کا مطلب زیادہ پیسے میں اپنے مال کو بیچنا۔ پہلے بیچا جاتا تھا کہ جس کو جتنا پیسہ جہاں ملے زیادہ پیسہ، منیمم سپورٹنگ پرائز، میکسیمم سپورٹنگ پرائز بولتے ہیں ایم ایس پی کو۔ آج کیوں یہ آندولن کر رہے ہیں کہ ان کا یہ پیسہ قانونی طور پر نہیں لکھا گیا۔ آپ یہ کہو کہ کوئی بھی آدمی خریدے گا اناج، کہیں پر لے جا کر فروخت کرے گا گلاب باغ میں، تو اس کو ایم ایس پی دیا جائے گا۔ قانون میں لکھو، بل میں لکھو۔ بل میں کیوں نہیں لکھے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے نوٹ بندی کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ 50 دن کا ٹائم دو، ابھی 50 مہینے گزر چکے ہیں، ابھی 50 ہفتے گزر چکے ہیں، لوگ ویسے ہی مر رہے ہیں۔ آپ بولے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اتنے دن ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کیا، گویا کہ ہم آپ کی زبان پر ہمیں وشواس نہیں۔ آپ آئے تھے بہار کے اندر، آپ نے کہا تھا سن 2019 میں ہم 15 لاکھ روپے کے غریب کے کھاتے میں دیں گے، 15 مہینے گزر گئے، ابھی تک 15 روپیہ تک نہیں پہنچا۔ تو ہم کیسے وشواس کر لیں کہ آپ بولتے ہو کہ منیمم سپورٹنگ پرائز ملے گا لوگوں کو؟ ہم آپ کے باتوں پر، آپ کی زبان پر وشواس نہیں کرتے۔ آپ لکھو قانون میں، لکھو ایم ایس پی، تینوں بل میں سے ایک بل جو ایم ایس پی کے تعلق سے، اس میں لکھنے میں کیا جاتا ہے کہ جو آدمی ایم ایس پی جس کو نہیں دے گا، جو بھی ایجنٹ یا جو بھی منڈی والا ایم ایس پی نہیں دے گا، اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگیں گے، لیکن نہیں لکھتا۔ لکھنے میں کیا جاتا؟ بولتے ہیں صدر میں لکھ دو۔ میرے بھائیوں، تو پتا اس کمہار کے سامنے میں دیکھا، میں یہ واقعہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس کمہار کے اس ڈسپلن کو دیکھا کہ ہر ایک
गाय के कान में आधार कार्ड लगा हुआ है, सब एक लाइन से खाना खा रहे हैं, एक लाइन से सारे गाय को खाना खिला रहा। उसके बाद फिर पता क्या हुआ, एक बादशाह साहब ने देखा कि अरे ये कुम्हार है, कितने लाइन में सब तो गाय खाना खा रहा है। कहा अच्छा, पूछते हैं कि कारण क्या है। कुम्हार से पूछा कि कुम्हार आखिर तुम कैसे ट्रेनिंग देते हो, इंसान तो इंसान, तुमने जानवर को एक लाइन से लगा दिया। तो उन्होंने कहा मैं भेदभाव नहीं करता हूँ हिंदू मुसलमान का, इक्वलिटी बिफोर मी, सारे गाय मेरे सामने बराबर है। इनमें से कोई चाइनीज़ गाय है, इनमें से कोई जर्सी गाय है, इनमें से कोई देसी गाय है। सबके कान में हमने एनआरसी के लिए आधार कार्ड लगा दिया है कि एनआरसी अगर होगा तो हमारे कोठो गाय हमारे अस्तबल से नहीं भागेगा, नहीं भगाएंगे। सबका एनआरसी कर दिए हम। ऊपर से ये है कि अगर कोई इधर उधर होता है तो हम उसको मारते हैं डंडा लगाकर। कहा कि ये आदत बन गया है सारे गायों का, इसीलिए एक कदम इधर से उधर नहीं होते। कहा तो अच्छा, तुमने इतना सुधार दिया अपने गायों को। तो बादशाह बड़ा ताज्जुब में पड़ा कि जो आदमी जानवरों को डिसिप्लिन में ला सकता है, तो वो अगर इंसानों के अदालत में चला जाए तो वहाँ पर ज़रूर इंसाफ करेगा। तो एक दिन के लिए कुम्हार से कहा कि तुम मेरी अदालत में चलो, जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ पर चलो, तो फैसले करना, हो सकता है कि तुम्हारी अकल से हम भी कुछ फ़ायदा हासिल कर लें। कुम्हार ने कहा कि वाई नॉट, आई एम रेडी, मैं तो तैयार हूँ, चलिए। मैं तो जब जानवर को सीधा कर सकता हूँ तो इंसान किस खेत की मूली। राजा जानता था कि ये कुम्हार हमारे अंदर, हर राजा जानता है, हर मंत्री जानता है, हर मुखिया जानता है कि उसके मिंबर में कौन कौन लोग खाते, और हर गांव के लोग भी जानते हैं, और हर विधानसभा के लोग जानते हैं कि उनका एमएलए कितना कटिंग करता है। हर इलाका वाला अपने अपने नेता के बारे में जानता है। तो वो भी जानता था, बादशाह भी जानता था कि मैं क्यों नहीं खरा खोटा फैसला कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बागी हो जाएंगे मेरे वज़रा लोग, मेरे वज़ीर आज़म। कुम्हार को लाकर बिठा दिया। बादशाह इधर बैठा, इधर वज़ीर आज़म साहब बैठे। पहले बादशाह के ज़माने में वज़ीर आज़म होते थे, वज़ीरों का बड़ा। आजकल वज़ीर आज़म सीएम को बोला जाता है, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, ये वज़ीर आला बोला जाता है उनको। इनको प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, महाराजा को। तो बादशाह इधर बैठे, इधर वज़ीर आला, वज़ीर आला साहब बैठे। इधर बैठ गए कुम्हार जी कुर्सी पर, वो जानवर वाला कुम्हार। उसके बाद एक केस आया, कौन सा, चोरी का। चोरी किया क्या जी वार्ड मेंबर था, इसको वृद्धा देना था पूरा का पूरा, ये इंदिरा आवास देना था पूरा। 40,000 में से इसने 20,000 यही रख लिया, कंडीशन लगा दी। तो कहा कि अच्छा वो रख ली नहीं, बल्कि निकाला तो पैसा 20,000 लेके दिया और 20,000 छुपा के रख दिया, और बोला कि गुम हो गया। तो कुमार ने क्या कहा, इसके हाथ काटो। बादशाह भी बैठे, इधर वज़ीर आज़म भी बैठे, और इधर कुम्हार, सारे ऑडियंस हैं। उसके बाद ये वज़ीर साहब क्या कहते हैं कान में वज़ीर आज़म, कुम्हार जी ये फैसला बदल दीजिए, दूसरा फैसला कीजिए, दूसरा कोई ऑर्डर दीजिए। अब वो तो एक ही चीज़ पढ़ा था कुरान में, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोरी करने वाले के हाथ काटे जाए। अब वो दूसरा फैसला कैसे देगा, दूसरा कोई पढ़ता तो देता। उसने तो यही पढ़ा था कि भाई बराबरी का होना चाहिए। जैसा उसने जर्सी गाय, चाइनीज़ गाय, देशी गाय, सबको एक लाइन से बांधकर सबको एक तरह का खाना खिलाता था, सबको एक तरह के एक नज़र से देखता था। चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। अगर एक नज़र से देखेंगे तो डिसिप्लिन ठीक होगा, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा। लेकिन आज इस देश में हो रहा, उस कुम्हार की ज़िंदगी से वाक़या लेना चाहिए आजकल के पीएम और सीएम को।